ni video te penyo phi kam nu jayu pendap ye ni ka free training te ye lai le ni le status le hoi wa am ni dor te ni ka training chpanga free training government sponsor te ye phi klik le ni ka link le ne ye view scan ni QR code le hoi ba tengah ye klik de link te mana klik ni chi klik na man klik ni link te klik open mana klik open te meet ko chi ni ka form te hagan ni training ha pendap di online form te ni te online form te ye lai chawa dia scroll te klik ini email tik di email dal te pendap pertoj full name manda pertoj full name te lai modern names pertoj b pertoj pa date of birth amtu chawa pendap hiwaro ini gender male mo female mo the address yang pay district state mobile phone have everyday WhatsApp number untuk de now em kam group WhatsApp group te have everyday WhatsApp number itu te email yang pele te have everyday email untuk wa em thau nang have send ye notes lene to exam le daga online karong te have everyday ni email ini the next one man ga school name te hinu pas kelas 10 pe te ye bitho ketugas pertut skor itu mandel tu te ye vilaga ni ga batch timing ye man morning mo afternoon mo evening mo te ye bi choose kat was nyau light por pe itu mandel te next one to poe ni ga document upload te ye bi klik ni add file mana klik ni add file te port ke sini ja sini browse klik ni browse mana klik browse te ye select le photo and file ne le ni kamera la ha ba te hala dia pi chandor te ye la ne photo mana live photo te ye jet la photo kalau em le example te ye jet example itu idor te ye view upload mana upload pe te hab ken MB sa te ye scan le kateu hoi upload untuk wa space itu man dia pe upload nong te da lai ge ne form man da lai ne form te upload biang pe save kam te hadau so te le ni yo pe em ni recent photo dor passport yang pe te we epic dor election birth certificate kateu schedule tribe waga class 10 mark sheet itu dokumen am kam upload pe ni te ni upload PDF le ne de dor wa hai te ye chandor le ne ye view scan te chana PDF te upload di file yang pe itu mana dia pi upload file te po ni wa am ni short online entrance exam te ni mana tho pe te ye view tho di english le ne de khasi la ba te bon ni question ni te ye pi ki pure te jawab pi kat kam wa sna tho pe itu example ini why do you want to learn mobile phone repairing balai pikwa ban pule mobile phone repairing te ye bitho answer yang pitu ciklik pitu ta tho answer pisa tho answer pikat kamwa snya pe le ne kat kamati pe te man dia ptv te live next question chawa bon to question chawa te amro sejak tho ini te pure pe te jumpa pikat wa tip pile te amro per itu sa te am je ni question am digi yes ki no digi kai ki am ru ore tang wa pure piki waro gini te yu hoi pi submit form te klam juba piki ni jingli te hoi submit form tahap pure piki te hap tho piki kat kamwa tip pe scroll pi chawa live chawa mana live chawa kini ki jingli jemut kam ki jingli interview untuk wa live training video wa live tang dep mo wa live video wa de ho dep course ma ta la live video course de snyau bang pe le ne da snyau ye view thoi ne lam ton wa kwa phi live de live ho dep ta la to wa live tan pa sa phi no wan de snyau phi jingli ye phir ki tho la ne snyau ya ha phi ra
แต่ยอพี่มันได้ไลฟ์พี่นู่นเทรนนิ่งแล้วน้องเช่นได้ไลฟ์พี่จะหับไลฟ์พี่วัดเดียบจะหับไลฟ์วัดเดียบแต่อยู่มันกำกับพี่ซะแต่เชื่อละไลฟ์พี่ชิเต้นปวดอะไรแต่ดำพี่ชิเต้นไลฟ์พี่kejakแต่มันให้เราเนาะกำให้เราก็ตัวsponsor government แต่จะพี่น้องเทรนนิ่งละไลฟ์ตั้งเดียบพี่แต่มันกำให้เราพี่แต่ไลฟ์ตั้งเดียบพี่แต่กำให้เราเป็นดับพี่แล้วตัวไลฟ์พี่ดีไว้จึงหมดพี่สัญกรรมพี่แล้วเนี่ยคุยพี่แล้วเนี่ยเป็นกำพี่ก็ตัวสารพัดแล้วเนี่ยก็สกิลyangพี่ก็ตัว mobile phone repairing แต่jubab dah ituแต่ยี่แบบพี่jubabแล้วตัวว่าเดี๋ยวจึงหมดyangพี่lebihแต่แล้วตัวไลน์ตั้งเดียบวันแต่เดี๋ยวฉันเอาถอยไปแต่mana dia pergi jubab iniจึงเร็วรอแต่ไลฟ์พี่เนี่ยการนี้ก็ last I declare การนี้ declaration I hereby haptikพี่itu sah mana dia pergi klik submit mana dia klik submit แต่เดี๋ยวถอยก็ your form has been recordedแต่manaถอยกันแต่จึงหมดเดี๋ยวหอยซะกันตัว submit form แต่หากนี่ก็ form แต่ยี่ผิว submit แต่ก็ฟุ้นแล้วหอยแบบดำผิวลายใส่บ้านร้อยแต่ละลายใส่บ้านร้อยตั้งมาเด็กก็ฟุ้นยังปีแล้วหอยแบบซะปันดับให้เปิ้ลละฟุ้นเดี๋ยวคลิกไปที่ไหนก็ลิงตัวผู้เรียนนี่จึงเลยแต่มันเดี๋ยวผู้เรียนจึงเลยเดี๋ยว submit ไปแต่คำเตะada biang segan ini video antu rekom pendap jejak ibro tip sap pendap te yo pi pi pai ini video te yo follow pi te rekom pendap ini sa kam tu te le ho klen pi te ye pi ko le ni number te klen ai len ne le man tip sap pi re te ye pi wan sai te yo batai pi le ne ya kai pi kam no pendap online te le man tip sap pi re te ye pi ko le ni number le te le ini ni di rangsau itu tapi pikol itu tu batai pikam nur kom pendap teknik training yo pi sedang ko ada wa citrik benai nru kut ko ada wa lefu trik benai agos arjar nru tekat wala ye te pendap wot lai piu slam oto wa le pausit ehem gai le pausit ehem gai te hem gile di kanawa interest ko kwa skit ulai training to kwa au penam kam hok ik te skill long kai mana dia ku training kam gitu de walai tang dia ba te hora kam te pi la kwa pi ulai training le am hiwat ke te jung mot yang pi te ye pi ka pendap hagan hapo ni timing like go sub ai ni ga government sponsorแต่ขณะอยู่มันต่อยพิลินีว่าเดียบเทรนนิ่งไปมันเดียบไปแต่ยีพิบอกทุกคนยีพิเคและนี่ยีพิสัญกรรมละจ้องลองบางกันนี่ก็สกิลแต่เขาเลยจีบนี่ไป